cross-section invasion of Kalinga is concerned. Clear? Budheshwar, clear? Again, sir. Budheshwar? Again, sir. Clear. So, yes, I, Dr. Santosh Kumar Shetty. So, I, on my own behalf and on behalf of the Regional Center IGNU, I welcome you all to the online teaching class scheduled to be held from 7th May 2025 till 15th May 2025. So, I have been assigned to teach you History of Indian Economy Part 2. History of Indian Economy Part 2, that is from 1700 C till 2000 C. So, again, can you tell me, so what is BCE and what is CE? This is my first question. So, BC is before Common Era and C is Common Era. So, here, so in this paper, History of Indian Economy or MHI-107, so the time has been fixed. So the period has been fixed as 1700 C till 2000 C. Can you tell me what is the historical importance of 1700 C? 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଆମେ କହିପାରିବା? So my style of teaching is like this. So in the discussion mode, 1700, what is the historical importance of 1700 C? A বিষয়টা আমার কোন না history of Indian economy from 1700 C till 2000 C. 1700 ରୁ 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢିଛୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସ from the earliest time till 1700 C. ତାର ପୂର୍ବ ପେପରରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢୁଛୁ ନା earliest times ମୂଳରୁ, that is from the Indus Valley civilization or the Harappan culture till 1700 C. So ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଆମେ ପଢିବା 1700 ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସ। ସୋ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା 1700 ର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? What is the historical importance of 1700 C? सर এই সমୟରେ ମୋଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରି ଯାଉଛି। ବହୁତ ବଢିଆ, very good, yes। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବ କିଏ? ଆଉ ଟିକେ સોસાયટીରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ହଉଛି। या गायत्री ବ୍ରିଟିଶ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ହଉଛି। हाँ सेटा भी इम्पोर्टेंट ब्रिटिश एक्सपेंशन। सो दीटा जाक ठीक अछि। So if we discuss about the historical importance of 1700 C, so the fall of the Mughal Empire, the decline of the Mughal Empire. So with the death of Aurangzeb, the last great Mughal emperor in the year 707 C, the decay and the downfall of the Mughal Empire in India has been started. So Mughal Empire ର ପତନ ହଉଛି 1700 ମସିହାରୁ। So ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ପଶି ସାରିଲେଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯେ ଯିବା, ଗାୟତ୍ରୀ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲା, the expansion of the British Empire is also very important, because in the year 1757 C, so a battle was fought between the Nawab of Bengal, Siraj-ud-Dowlah, and the English East India Company, and the battle was popularly known as the Battle of Plassey. Clear? Hello? Yes sir, Yeah. So in the year 1757 C, a battle was fought between Siraj-ud-Dowlah, the Nawab of Bengal, and the English East India Company. So, and the battle was popularly known as the Battle of Plassey. Why I'm saying this? Because Plassey laid the foundation of the British Empire in India. And Gayatri said that was the British expansion. Yes.
So Pallasy laid the foundation of the British Empire in India. So, so with the victory in Battle of Plassey, the English East India Company led the foundation of the English Empire in India. So that is the historical importance of 1700 CE. And the second is from 1700 CE till 2000 CE. So what is the historical importance of 2000 CE? Can you tell me? 2000 CE. 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ ହେଇଛି? We should be very clear that our topic is history of Indian economy too, or I can say the economic history of India from 1700 till 2000, 1700 CE till 2000 CE. So, in with this reference, you tell me. So, what is the historical importance of 2000 CE? Gayatri. British ମାନଙ୍କର decline ହେଇକି contemporary history start ହେଇଛି. Anybody? नहीं, sir, ठीक है नहीं. I am talking of the economic history. So your answer should be so towards Indian economy. Your answer should be towards Indian economy or the towards economic history of India part 2. And anybody? Yes. Let me tell you. Yeah, Radhanath. Sir, we are developed globally in economy. Yes, globally. Yeah, you said globally. So I say that is globalization. So first liberalization, second is globalization. Please write down liberalization. So in Odia that can be said Udarikarana. Liberalization, Udarikarana. Globalization, Jagatikarana. These are the two very important words that is associated with the economic history of India in the year 200 CE or particularly, especially in the year 1999 CE. 1999 ମସିହାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ଗୋଟେ ହେଲା liberalization, the second was globalization. Liberalization କଣ ଉଦାରୀକରଣ, then globalization ସେଟା ହେଲା ଜଗତୀକରଣ. Liberalization, ଉଦାରୀକରଣ and globalization, jagatikarana. And if we discuss about the liberalization and globalization in so far the Indian context is concerned or Indian economy is concerned. So during 1999, P.V. Narasimha Rao, please remember this name. P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister of India when liberalization came and globalization came. P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister of India when liberalization came and the globalization came. And the Finance Minister of India during 1999 was Dr. Manmohan Singh, who was the Finance Minister of India. So in the year 1999, so the two important subjects or topics, one liberalization, the globalization came or emerged to the Indian economy. So when P.V. Narasimha was the Prime Minister of India and his Finance Minister was Dr. Manmohan Singh. So now let me conclude in this way. If we discuss about the history of Indian economy from history of Indian economy from 1700 CE till 2000 CE, then in 1700 CE, so the decay and the downfall of the Mughal Empire, and secondly, the expansion of the British Empire or the foundation of British Empire in India or the English Empire in India, and so far the historical importance of 2000 CE is concerned. So that is so far as the coming of liberalization and globalization in Indian economy. So आमे वर्तमान जानी गलु ए जो विषयटी हमर अछि आजिर विषयटी हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी से भारतर अर्थनैतिक इतिहास 1700 मसिया रु 2000 मसिया पर्यंत सेत्रे आमे जो देखिबा कोठु आरंभ हो ना मुगल साम्राज्यर पतन बा
भारत रे इंग्रेज साम्राज्यर मूलदुआ ठारू आरंभ होई भारत अर्थनीति रे दुई गोटी विषय आविर्भाव अभ्युत्थान उठाला उदारीकरण आ उठाला जगतीकरण ये विषयटा को आज आमे पढ़िबा क्लियर सो सो जेते ए विषयटा को पढ़िबा तेनु ए विषय रे आमे कोन पढ़िबा ए से पढ़िबा भितरे आमे कोन पढ़िबा प्रथमे हम पढ़िबा हिस्टोग्राफी एंड इकोनॉमी सेकंड पढ़िबा ट्रेड एंड मार्केट्स थर्ड the rural economy fourth colonial economy fifth forests and commons then demography and economy then craft production, technological change and industrialization, then economy of post-independence India, and finally towards liberalization. So please remember, liberalization and globalization are these two sides of a same coin. So liberalization came with globalization. So towards liberalization, and here in this subject we'll discuss. So from 1700 CE till 2000 CE, we have come across the decline of feudalism in Europe. I have already told you in my last lecture or in the so far the last paper is concerned. So the decline of the feudalism and the debate of feudalism. Here we'll discuss the decline of feudalism in Europe, increase of trade and commerce. You will find there is a tremendous increase of trade and commerce, particularly with the coming of the Europeans. Then the next important point, so far this paper is concerned, the Renaissance. We'll discuss Renaissance and how Renaissance influenced Indian economy. Then we'll discuss industrial revolution. So the industrial revolution broke out in England and how that affected the Indian economy. And then we'll discuss emergence of joint stock companies, and finally we'll discuss the corporate banking. So from 1700 C till 2000 C, we'll discuss these important points like the decline of feudalism in Europe, increase of trade and commerce, Renaissance, industrial revolution. So here you can ask me one question, sir: how Renaissance influenced Indian economy? How industrial revolution Indian economy? So yes, the Renaissance and the industrial revolution broke out in Europe, but that influenced the Indian economy because of the Europeans. So then the emergence of joint stock companies, and finally the corporate banking. So this is so far as today's topic is concerned. So here, as a good number of people, good number of students are there in first year. So here we'll discuss first that the periodization of Indian history, because here we'll discuss the history of Indian economy from 1700 C till 2000 C. So here we'll discuss. That is very important. Periodization of Indian economy, periodization of Indian history is concerned. So can you tell me what is so far as the periodization of Indian history? I have already told you during my online teaching class of first year students. भारत इतिहास केते बारे में तो कराई थी कहतिली
एक दरकार हवा मत टिके चारि चारि भाग चारि भागरे yes 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 then Radhanath Gayatri dijam chhad dele onne mante bujaniya darkar because you are in my class तो तमे जानी छो समान भी टी जानिबा दरकार onne man जो tele Yes, sir. so yes Radhanath abapun you are in the first year or second year First year, sir. ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার তুমি আসছে বহুত ভালো হয়েছে ওটা রিভিজন ওটা হব এটা এই বুঝি পাই সো ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଆଗ ଟିକେ ବୁଝିବି ତାପରେ ତମ କଥା ୟେସ୍ ପିରିୟଡେସନ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କଣ କଣ Sir, The ancient period- Indian history, medieval बहुत Indian ଭଲ history, बहुत ଭଲ modern Indian history, and contemporary Indian history. ancient medieval modern and contemporary so the history of India can be divided into four parts that is the ancient Indian history प्राचीन व पुरातन भारत इतिहास सेकंड medieval Indian history मध्ययुगीय भारत इतिहास थर्ड modern Indian history आधुनिक भारत इतिहास and the fourth is the contemporary history of India or समसामयिक भारत इतिहास but who said that the Indian history have been broadly divided into three parts can you tell me William James. no No, sir. No, Gayatri sir. Gayatri John John. yes very good. That is a very good name please remember this John Stuart Mill J.S. Mill please remember John Stuart Mill and English intelligentsia he said that Indian history can be divided into three parts the first is the Hindu period of Indian history the second the Muslim period of Indian history the third the British period of Indian history so here, so for the Indian history, the history of Indian economy is concerned from 1700 CE to till 2000 CE. Here we will discuss the Muslim rule in India and the British rule in India, and the Indian economy after independence. That is after 1947. 1947. Yes. So this is not for you, Gayatri and Radhanath, Bapun. This is not for you. This so. The Indian history, if we discuss about the Indian history, that can be divided into four parts: ancient Indian history, medieval Indian history, modern Indian history, and the contemporary history of India. So it was John Stuart Mill who said that Indian history have been broadly divided into three parts. The first is the Hindu period. Second, the Muslim period. The third, British period. Because here, so John Stuart Mill said that Indian history have been broadly divided into three: the Hindu period of Indian history, the Muslim period of Indian history, and the British period of Indian history. So if we discuss the historical importance of 1700 C, Dinabandhu was correct when he said, Radharath was correct when he said that was the decline of the Mughal Empire in India. Yes, you are very correct. So in the year 1707, with the death of Aurangzeb, there was the decay and the downfall of the Mughal Empire in India, or the decay and the downfall of the Mughal Empire was materialized in the year 1707 with the death of Aurangzeb. So here in this paper we will discuss the Muslim period of Indian history and some parts and the British period of Indian history and the Indian history or particularly Indian economy after independence. So similarly, just like that, if we discuss about the sources, so please tell me. So what are the sources of Indian history? Then we'll discuss about the coming of the Europeans, how Europeans came and how they set how the companies came to India and why they primarily came to India and how they involved in trade and commerce in India. The sources of Indian history. Yes, in addition to Bapun, Radhanath and Gayatri, can you tell me what is the difference between BC and C? Budheswar? Yes, sir. And Chandan.
What, can you tell me the full form of BCE? What is the full form of BCE? Before common era. Before? Before Before common common era. Yes, very good. Before common era. And C is? And Common C era. is? common Yes, common era. era. common era. Yes, common era. Swadhin. Yes, common era. So, एटा खाली आमे टिके जानिबा कथा से BC और C को तमे जहां भी पढ़ो BC and C को पूर्वरु कोन कहउतरे जानिछ before it has been substituted as BC and C what was the what is the substitute of BC BC रा substitute कोन थिला BC BC को थिला कोन BC थिला वेरी गुड गायत्री BC थिला BC हला तार फुल फॉर्म कोन थिला Before Christ. बिफोर क्राइस्ट before नहीं Christ हाँ बिफोर क्राइस्ट आउ सीटा थिला एडी मैं कहतिली एडी द फुल फॉर्म कोन थिला Anno Domini. anno domini Domino. एनो डोमिनी yes good Sir, एनो डोमिनी so but my point is आउ आजि काली तमे देखिबो तमे इग्नोर जेतला कोर्स मटेरियल पाउछ स्टडी मटेरियल पाउछ प्रथम समान लेखुचंदी बड़ बड़ कैपिटल लेटर लिखा है बहुत आगु एडा हलानी आउ आमे बीसीएडी कहबा नाही वर्तमान कहबा बीसीई एंड सी तेनु से दुईटी वर्ड को वर्तमान भी किछि आम टीचर माने भी लेखुचंदी बीसी एंड एडी सो बिकॉज़ समान अभ्यस्त होइचंती किंतु आमे सो आउ कहबा नाही बीसी एंड एडी आमे कहबा बीसीई एंड सी सेतमे कैपिटल लेटर तमे जो कोर्स मटेरियल पाइथो इग्नोर समान लेखिचंदी कैपिटल लेटर बीसी फुल फॉर्म इज बिफोर कॉमन एरा and C is common era. एटी BC रे किछि चांस नाही एटी खाली C रो चांसेस because 1700 C. Yes, in that background we will discuss the sources of Indian history. यदि हमें sources को कहबा कोन कहबा तमे भी जानतो गायत्री कोनी समान जो जेबन 6th year पिला आछो ना असुदी समान भी जानिया कथा because तबे उडा जिंस sources of Indian history कोन कहया कथा sources. So the Indian history have been divided into how many sources? Sir, archaeological, literary, and archival. Archival. Archaeological sources, literary sources, and archival sources. So, archaeological sources and the literary sources is meant for writing of which history? Can you tell me, Gayatri? ancient and medieval Very good. Ancient. So archaeological sources and literary sources is meant for the writing of ancient and medieval Indian history. Or in other words, I can say, so the historians has to depend on the archaeological sources and literary sources for the writing or rewriting. That is very important. Rewriting of ancient Indian history and the medieval Indian history. And for the writing of modern Indian history, the historians has to, and the contemporary history of India, the historian has to depend on which sources? archival sources. Archival sources तक हमें कौन कहूँ? अभिलेखागार्य उपादान. So एठी हमर किछि आसीबो जेतले हमें मुस्लिम पीरियड पढुछु किछि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आसीबो किछि लिटरेरी सोर्सेस आसीबो एवं बेसी आसीबो आर्काइवल सोर्सेस बिकॉज़ मॉडर्न पीरियड मींस कंटेम्पररी पीरियड मींस आर्काइवल सोर्सेस. सो अच्छा एडु हमें आरंभ करिबा. सो 1707 को जीवा पूर्व 000 को जीवा पूर्व so टिके मु तम कहबी लास्ट टाइम तम कहितली the Europeans came to India and I will start my lecture from the discovery of the sea route to India. So who discovered the sea route to India? Vasco da Gama. Who was Vasco da Gama? Gayatri.
The Portuguese cellular vascular gama. Portuguese. Yes, yes, Portuguese navigator. yes. Your answer should be in this way. The Portuguese cellular vascular gama discovered the route to India in which year? 1900. 1498. 1498. No, 1900. Who said Oh, 1900? yes, sorry. Sorry, sir. 1498. 1498. 1498. 98? 98. 98? Yes, sir. ନାଇଁ ଦେଖ 1498. ବୁଧେଶ୍ୱର ତମେ ସବୁ ଗୁଡା କେମିତି ଭୁଲ କରୁଛ ସପୋଜ ତମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡରେ ଅଛି ତମେ ଯଦି ମତେ କହିବ 1498 ରେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ରେ ଟାକୁ ଧରିବି ସେଟା କଣ ବୋଲି ପଚାରିବି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେଟା ବିସି ନା ସି ୟେସ୍ See. ୟେସ୍ ତେଣୁ ତମର ଆନ୍ସର ଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବା ଦରକାର ସୋ ମୁଁ ପଚାରିବି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ 261 ରେ एज ए टीचर मो 261 रे जो आपण मान लिखुचंती रे टा को नाली गार खाली परिकी गोटे राउंड मारिबी नाली रे काहे कि रे टा मु बुझी पारने रे टा कोन माने मु मेन करचू सेला बीसी की सी तेनु आपण माने बहुत क्लियरली कहि देबा कथा जेना ख्रीष्ट पूर्व 261 रे बा 261 बीसी रे कलिंग युद्ध हेतिला सो सेते हम पछाली सो 1498 सी. So the Vasco da Gama, the Portuguese settler Vasco da Gama discovered the sea route to India in the year 1498 C. So after the discovery of the sea route to India, so then the after Portuguese who came to India? Who came to India after the Portuguese? Dutch. Dutch, yes, very good Dutch. Dutch. In which year? Dutch came to India in which year? 1500. Yes. 1596. 1596. Yes. 1596. Who are the Dutch then? The people of the Dutch belong to which country? Holland. Yes. Holland. The people of Holland or Holland. Netherlands. Yes. No, Netherlands. The people of Holland, famous the Dutch came to India in the year 1596. Then came the after the Dutch who came to India? After the Dutch who came to India? The Danes. The Danes. Yes, sir. Yes, Danes. So Danes, what the Danes? Danes belong to which country? Denmark. Yes, very good, Denmark. So they came to India in which year? 1616 CE. No, not in 1663. In the 17th century, they came to India in the 17th century. After 1650 C. After 1650 C. Yes, Bapun. सर ये जो डॉज कहले एटा तो 1602 रो डॉज आस्थिले ना कौन कहले 1600? 2 1602 रे डॉज माने आस्थिले ମୁଁ ପରା 1616. नहीं सुन आटे कंफ्यूज हुआनी बापू ना कम कहूँ Sir. So the Portuguese came to India in the year 1498. आज्ञा Then the Dutch came to India in the year 1596. Please remember, please write down. Not in the year 1602. They came to India in the year 1596 and they set up their first factory in the year 1602. Yes, Bapun? yes sir Yes, sir. So they came to the rich India. My point. टिके सर मोर डाउट रोजी ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତ 1600 କେତେ କହିଲେ 16 ରେ ନା କେତେ କହିଲେ ସर They reached India in the year, please write down, they reached India in the year 1596. 1596 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଁ 1596। Yes. And they established their first factory so in the year 1602. yes sir Hello? Yes. Then the Danes came to India in the year 17th century. And after Danes, who came to India? French. French. The English.
The English. Danish, sir. After the Danes, who came to India? The English. English. Sir, French Yes, the ଆସିନଥିଲେ? English came to India. English came to India. So English East India Company was formed in which year? English East India Company was formed in which year? 1600. 1600. 1600 C. 1600 C. Gayatri, please, your answer should be in a complete sentence. 1600 C. So the English East India Company was formed in the year 1600 C. And who was the emperor or empress of England when the English East India Company was formed? Sir, Queen Elizabeth. Yes. Whose age has been described as the golden age in the history of England. So Queen Elizabeth was the empress of England when English East India Company was formed, when English East India Company was founded, and whose age has been described as the golden age in the history of England. Can you tell me the exact date of the formation of the English East India Company? That is very important civil service question. Sir, ମୋର This is a ଡାଉଟ୍ very ରହିଲା sir. 31st. Sir, 31st December 1600 CE. very good, Gayatri, very good. So 31st December 1600 CE was the date when the English East India Company was formed, and they sailed for India. SAILED sailed for India, and they reached India in which year? They reached India in which year? Sir, The English East India Company reached India in which year? In the year 1609 C. The English East India Company was formed in the year 1600 C, and they sailed for India, and they reached India in the year 1609 C. Who was the emperor or ruler of India when the English East India Company reached India? This is very important also. This is also an civil service question. ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ very good, Jahangir. Gayatri. Yes, Sir. you are right. Jahangir. Sir, ଟିକେ ଖାଲି Jahangir doubt was ଥିଲା। the କୁହ Sir, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ତାପରେ ଡଚ୍, ତାପରେ ଇଂଲିଶ, ତାପରେ ଡେନିଶ, ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ। ନା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଡେନ୍ସ ବି ଲେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା ସରି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଡାଉଟଟା ପଚାରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଇଂଲିଶଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚଟା ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ତମେ ଡାଉଟଟା ପଚାରିବ, ବେଟର ହବ। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ବାପୁନ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ sir। ଖାଲି ଦିଟା ସାରିଦେବି, ଇଂଲିଶଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲେଇଛି, ଇଂଲିଶଟା ସାରିଦେଇ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଚାଲିଯିବି। କାହିଁକି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ନ ଆସିଲେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ହେଇପାରିବନି। ଏବଂ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସଟା ଇନକ୍ରିଜ ଅଫ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ very important so far this paper is concerned. ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସର ଇନକ୍ରିଜ, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସଟା ଆମେ ପାଉଛୁ ଏନସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡରେ, ମେଡିଆଭାଲ ପିରିୟଡରେ। ସୋ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ 1700ରୁ 2000 ଭିତରେ there was a tremendous increase of trade and commerce. ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସାରି ଦଉଛି, ସେଟା ତମେ ପଚାରିବ। ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡା ଆଗେ ସାରିଲେ ପଚାରିଲେ ବେଟର ହବ। ବାପୁନ ଠିକ ଅଛି? Yes sir। Hello. So the English East India Company reached India in the year 1609 C. 1909 ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। So and Jahangir was the Mughal Emperor of India. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, so from 1526, I have already told you in my last lecture to the first year students that from 1526 till 1706, that was the important phase of medieval India, or particularly the Mughal rule in India. So they reached India in the year 1609, and they wanted to trade with the Indian people. They wanted to trade with the Indian people, and some obstacles came. And in the year 1615, an important individual in the name of Sir Thomas Roe, came to India. He was an English ambassador,
and he developed a very good relation with Jahangir, and finally in the year 1600 in the year 1618 they sought the permission to trade with the Indian people. So ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ କହିଦଉଛି 1600 ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ ହେଲା 1609 ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 9 ରୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ବୋଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା ଏମାନେ ପରମିଶନ ତାକୁ ଦେଲେନି ତାପରେ ଟମାସ ଗୋ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆସିଲେ ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ 15 ରୁ 18 ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଫାଇନାଲି 18 ମସିହାରେ ସେ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ବୋଲି ପରମିଶନ ପାଇଗଲା ଇନ୍ ଦ ଇୟର 1618 so that is a very important day then ଖାଲି ମୁଁ ଏତି କହିପାରିବି so ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଟା because Elizabeth was the empress of England when English East India Company was formed and the last European company who came to trade with the Indian people was the French East India Company. So all the companies came in the name of East India Company, French East India Company. And the French East India Company was established in the year 1660. In which year? 4. 64. 1664. Yes, right. 1664. Yes, 1664. And 1664 is an important super Indian history is concerned because that was the Battle of Buxar. After policy, they fought another battle in the name of Battle of Buxar. So here, the French East India Company was founded in the year 1664. And if we discuss about the French, and French was an important country, important nation. So the three important Louis, the ruler over France, Louis the 14th, Louis the 15th, and Louis the 16th. ତିନି ଜଣ ଲୁଇ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିଏ କହିଲ ଚତୁର୍ଦଶ ଲୁଇ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ ଏବଂ ଷୋଡଶ ଲୁଇ and they were three and all were autocrats and who said I am the state? Can you tell me who said I am the state? চতুর্দশ লুই so Louis the 14th said I am the state. What do you mean by I am the state? That was the statement of Louis the 14th. I am the state. ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର. What is the meaning of the I am the state? Can you tell me? Sir, it means I am the superior of all power. And you can say I am the God representative on the earth. Yeah. That is the second one is right. So he said, I am the state means I am the representative of God. I am the state means according to Louis the 14th, he said, I am the state means I am the representative of God and I am answerable to God, not to the people. Louis the 14th said, I am the representative of God and I am answerable to God, not to the people. That was the statement made by Louis the 14th. So he was the king. Then he has been succeeded by Louis the 15th. So Louis the 14th said, after me the dialogue. Who said after me the dialogue? Who said? Louis Who 16. said after me the dialogue? Louis 16. No. Sarah? Louis 15. Louis 15, sir. After me the dialogue कौन कहउछनी after me the dialogue कोन कहला after me the dialogue the French word मोहपरे महाप्लावन बहुत बढ़िया बोधेश्वर yes मोहपरे महाप्लावन and what is the statement of Louis the 16th? Sarah, hello Sarah, सर कौन बोले what is the statement of Louis the 16th? I am talking about the French Revolution of 1789. So far the French Revolution of 1789 is concerned. What is the statement of Louis the 16th? Louis the 14th said, I am the state. He was autocrat. And according to Louis the 15th, he said, after me the dialogue. से कहले माने मो पितृ ग्रुप पर मो पे मो किछि करना बहुत बढ़िया. Sarah. Hello, Yes, sir. Sarah. Yes, sir.
Sarah? Yes, sir. Yeah. So he said, so they did not tell, that taught me anything. So please help me. So like that. So so and this guy is fire in my head. So my point is, when the French East India Company was formed, so the France was ruled by the important king like the 14th, 15th, and 16th. So in course of time, the three smaller companies who came to India primarily to trade with the Indian people, they vanished from Indian soil because they were not able to compete with the English East India Company and the French East India Company. So far, the trade and commerce is concerned. So, ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପିଆନ କମ୍ପାନୀ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି କମ୍ପାନୀ ଆସିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି କମ୍ପାନୀରୁ ତିନି ଗୋଟି କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ. But they were not able to compete with the English East India Company and the French East India Company. So for the trade and commerce is concerned, so they vanished from Indian soil. So ତିନି ଗୋଟି କମ୍ପାନୀ ଭାରତରୁ ପଳେଇଲେ. କିଏ ପଳେଇଲେ? Hello? Sir, Dutch, Danes. ନାଇଁ ମୂଳରୁ ଆମେ କହିବା ଗାୟତ୍ରୀ, ଆମେ କହିବା ପ୍ରଥମେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାନ୍ସ. ସେ ତିନିଟା କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ ସ୍ମଲର କମ୍ପାନୀ. କାହିଁକି ସ୍ମଲର କମ୍ପାନୀ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଦେବି କି, ବିକଜ ତିନିଟା ଛୋଟିଆ ଦେଶ, Portugal is a small country, so therefore the company of the Portuguese East India Company is a smaller company. Holland is a smaller state, so therefore and the Dutch East India Company is a smaller company. Similarly, the Denmark is also a smaller state, so the Danish East India Company is a smaller company. So they were not able to, the three important companies, they were not able to compete with the three important, with the English East India Company and the French East India Company. And if we discuss about the English East India Company, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗତ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢଉଥିଲି, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି. So which country has been described as the mother of all sage? କେଉଁ ଦେଶକୁ ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? England. Hello? Sri Lanka. England, sir, England. Yes, ସେ ଜିନିଷଟା ମନେ England, England has been described as the mother of all seas, ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ମା. ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଭର୍ବ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଭର୍ବ ହଉଛି, ସେଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପିରିୟଡଟା ପଢିବା. The sun never sets in the British Empire. ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନାହିଁ. କଣ କହିଲ ଗାୟତ୍ରୀ, ମତେ ବୁଝେଇଲ ଗାୟତ୍ରୀ? Yes, sir. The sun never sets in the British Empire. ମତେ ଟିକେ ବୁଝା କଣ ସେଟା, ତା ମାନେ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଉଦୟ ହେଲା ମାନେ ଅସ୍ତ ହେବେ. ତାଙ୍କର ପତନ କେବେ? ନାଇଁ କୁହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ କୁହ. ସାର୍ କାହିଁକି ନା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେଇ ଟାଇମରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ରେ ଥିଲା ନା, ବହୁତ ବଢିଆ. So England has been described as the only superpower in the world. ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୁପର ପାୱାର ଥିଲା, ସେ ସୁପର ପାୱାର ନାଁ ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ. ବ୍ରିଟିଶ. ତାପରେ ସେ ସୁପର ପାୱାର ଟା ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା. କାହା ପାଖକୁ? ଗୋଟେ ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେରିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରଷିଆ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୁପର ପାୱାର କିଏ? ଆମେରିକା. ବୁଝଛ ନା ବୁଝୁନ? ଆଜ୍ଞା. ହ୍ୟାଲୋ, Yes, sir. ମୁଁ କିଛି ଗପ କହୁନି.
मु किछि गप कहूनी मु तुमको इतिहास कथा कहि कि आ टिके गले भी तुमको कहबी इतिहास कौन तुमने कहि जाओ मु इतिहास रे गोटे संज्ञा मु इतिहास रे डेफिनेशन मु निजे कहितली साहित्य युक्त सत्यतार प्रतिपादन समान इतिहास लिटरेचर प्लस ऑथेंटिसिटी ऑफ द फैक्ट इज इक्वल टू हिस्ट्री ए जिंस रा मन करे एटा मोर मो मत रे इतिहास है so in my opinion what is history literature plus authenticity of the fact is equal to history साहित्य युक्त सत्यतार प्रतिपादन समान इतिहास मु तमान को गप कहू नहीं मु मत तमान को स्टोरी कहू नहीं मु तुमको हिस्टोरी कहूची से हिस्टोरी कौन सो सत्य बेले विक्रम केसरी जेमती गला देयर इज ओनली one super power in the world was England गोटे मात्र सुपर पावर थिला इंग्लैंड इन कोर्स ऑफ टाइम इन ड्यू कोर्स सो सुपर पावर ता दिभाग हे गला गोटे हला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ गोटे हला यूएसएसआर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत स्टेट यूएसएसआर Union of Soviet United Socialist Republic. यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक Socialist Republic. Union of Soviet Socialist Republic, or you can say Soviet Russia also, but USSR better. USA and USSR. So dita pakwa asiala. तापरे रशिया रा फूड क्राइसिस हे गला फूड प्रॉब्लम हे गला तेनु वर्तमान गोटे सुपर पावर सियाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विश्व रे गोटे मात्र सुपर पावर सेटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सो मोर तुम कहया कथा जेतेबेले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत रे वाणिज्य व्यवसाय कले सो सेतेबेले एई जो तीन गोटी कंपनी थिले like the English East India, like the Portuguese, the Dutch, the Danish, they vanished from Indian soil. Our matra dita company रहे, उड़ला English East India company, उड़ला French East India company. So naturally there came the causes of conflict between the English and the French. हाँ कि नहीं? वर्तमान दो ही गोटी company रहे, one was English East India company and the second was French East India company. So there are the causes of conflict between the English and French for the survival in Indian soil. मु खाली टिके वर्तमान टिके पछकु पळेबी. So India has been described as the country of gold. भारत गोटे सोनार देश बोली कहा जातला. And that prompted the Europeans to come to India to trade with the Indian people. So India has been described as the country of gold, गोटे सोनार देश. And that prompted the Europeans, that prompted the Portuguese, the Dutch, the Danes, the English and the French to trade with the Indian people. So, can you tell me who are the first in India who said in the country, in the court of Alexander, that India is a country of milk and honey? भारतर प्रथमे किए अलेक्जेंडर को राजदरबार रे कहितिले भारत एक क्षीर एवं महुर देश बोली सारा हेलो मो प्रश्न बुझी पारल गायत्री अच्छा राधानाथ Yes, sir. गायत्री को शशि गुप्ता कहले हाँ शशि गुप्ता बहुत बढ़िया ना ये नाटा को आमे कई बोली बानी शशि गुप्ता एन इंडियन मर्चेंट भारत रे जने बणिक शशि गुप्ता सी अलेक्जेंडर को कोर्ट को जाय की कहिथिले प्लीज इन्वेड इंडिया. That why? Because India is a country of milk and honey. So हजार वर्ष पूर्व भारत एक सोनार देश थिला सेति में कहउची. And that prompted the Europeans to come to India. And why the Europeans primarily came to India? The Europeans primarily came to India to trade with the Indian people.
ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ବାପୁନ ତମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମତେ ପଚାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ବାପୁନ Yes, sir. ହଁ ତମର କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା ସବୁଗୁଡା ଯେ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଆସିଗଲେ ସବୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ତାପରେ ଡଚ୍, ଇଂଲିଶ, ଡେନିଶ, ଫ୍ରାନ୍ସ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ନା ସେ ହଁ କହିଲେ କଣ ତମେ ଯଦି ଶୁଣ ଦେଖ ଏ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡା ସେମାନେ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆସିଯାଇକି ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଟା ବସେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଆଗ ବସଉଛି। ଏମାନେ କେତେ ଦିନ ଆସିଲା? ସେମାନେ କୋଉ ମସିହାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲ? 1600 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ ହେଲା। ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ଆସିକି 1609 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 1609 ରୁ 1618, 9 ରୁ 18, 9 ବର୍ଷ ଧରିକି ପରମିଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ Yes, sir. ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶେଷରେ ଦୁଇଟା କମ୍ପାନୀ ରହିଯିବେ ଏବଂ ଦୁଇଟା କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହବ, ଗୋଟେ କଳହ ହବ, ଗୋଟେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଫର ସର୍ଭାଇଭାଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସଏଲ୍, ଭାରତ ଭୂମିରେ କିଏ ରହିବ? ସେ ତ ଦିଟା ଯାକ ରହିପାରିବେନି ନା। ଦିଟା ଯାକ ରହିଲେ କି? ହ୍ୟାଲୋ, ନାଇଁ ସାର୍ ହେଲେ ନାଇଁ ସାର୍। ସାର୍ ଦିଟା ଯାକ ରହିଲେନି। ଫ୍ରାନ୍ସ ପରେ ତ ହିଁ ଡଚ୍ ଯିବେ ନା। ବେଦାର ଯୁଦ୍ଧ 1769ରେ ଆସି ଯିବେ। ବେଦାର ଯୋଉ ଡଚ୍ ଯିବେ ନା, ଆଗ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଗଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯିବେ, ଡଚ୍ ମାନେ ଯିବେ। ନାଇଁ ମୋ ପଏଣ୍ଟଟା ଖାଲି ଶୁଣିଯାଅ। ମୋର ପଏଣ୍ଟ କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା କମ୍ପାନୀ ଆସିଗଲେ ଭାରତକୁ, ହେଲା ହଁ କି ନାହିଁ? ସାର୍ ସ୍ୱିଡେନ ତ ଅଛି ଗୋଟେ 6ଟା। କଣଟା? ନାଇଁ ସ୍ୱିଡେନ ନାଇଁ ଆମେ ଭାରତକୁ ଦେଖିବା 5ଟା କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲେ, ୟୁରୋପିଆନ କମ୍ପାନୀ। କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ? ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା କମ୍ପାନୀରୁ 3ଟା କମ୍ପାନୀ ପଳେଇଲେ, 2ଟା କମ୍ପାନୀ ରହିଲେ। କ୍ଲିୟର? ଆगे ଶୁଣି ସାର ମୋ କଥା। 2ଟା କମ୍ପାନୀ ରହିଲେ, କ୍ଲିୟର? Yes, sir. ହ୍ୟାଲୋ, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Continue. 2ଟା କମ୍ପାନୀ ରହିଲେ। 2ଟା କମ୍ପାନୀ ରହିଲେ କି 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ରହିଲା? Sir, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ England. ରହିଥିଲା। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ରହିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1961 ଯିବେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ଯାକ କମ୍ପାନୀ ଆସିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଙ୍ଗଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏଙ୍ଗଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କଣ? ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର, ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଏଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଙ୍ଗଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କଣ? ଏଙ୍ଗଲୋ କଣ? ଏଙ୍ଗଲୋ ହେଲା ଇଂଲିଶ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହେଲା ଫରାସୀ। କ୍ଲିୟର? Sir, ହ୍ୟାଲୋ, Anglo word ଟା କାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି? Anglo word କାଇଁ ଇଂଲିଶ ୟୁଜ ପରା, କରାଯାଇଛି? ଏଙ୍ଗଲୋ ୱାର୍ଡଟା ଇଂଲିଶ। Okay, sir. ୟେସ୍, ଯେମିତି ଯେମିତି ସିନୋ ଇଣ୍ଡିଆନ, ସିନୋ ମାନେ ଚାଇନିଜ, ସିନୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ୱାର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ୱାର। ସୋ ଏଙ୍ଗଲୋ ହେଲା ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହେଲା ଫରାସୀ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହବ ଫର ସର୍ଭାଇଭାଲ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସଏଲ ଓନଲି ଫର ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ। ମତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହ, why the Europeans came to India to trade with them? ମୋର ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଖାଲି କହିବା କଥା ଯେ ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? why primarily the Europeans came to India? କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? Sir, for trade. For trade and ବାଣିଜ୍ୟ commerce. ଆଉ Yes, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। yes, yes, for Trade trade and and commerce. commerce, for trade and Trade and commerce, commerce. and that affected the Indian economy. ଯେହେତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, that affected the Indian economy. ଖାଲି ଛୋଟିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଡେରି କରି କହିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି କଣ ହେଲା? So from 1758 till 1765, please remember, from 1758 till 1765, the English East India Company took as many as 6 million pounds from India to England, which is more than 4 times greater than the total collection of revenue of Bengal, Bihar and Orissa at that time. Author coaching. From 1758
फाउंडेशन केबे पड़ला बेटला पॉलिसी के बेला 1757 1757 1757 रे फाउंडेशन पड़िला 1758 रु इंग्रेज माने पैसा नबा आरंभ कर देले they exploited the Indian economy and they took I have the statistics they took 6 million pound from India to England say 6 million pound kete which is more than 4 times greater than the total collection of revenue of Bengal, Bihar and Odisha. ସେମାନେ 1758 ମସିହାରୁ 1765 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 6 ମିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ କାହାର କରେନ୍ସି ହ୍ୟାଲୋ इंग्लैंड ପାଉଣ୍ଡ କାହାର କରେନ୍ସି इंग्लैंड सर ଇଂଲଣ୍ଡ यूरोपियन कंट्री मानकर यूरोपियन कंट्री मानकर सर मैक्सिमम पाउंड करेंसी रोज ନାଇଁ ନାଇଁ ଡଲାର ବି ଅଛି ଆମେରିକାନ ଡଲାର ଅଛି ଆମେରିକା ନାଇଁ ମୋର ଷ୍ଟେଟ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭାରି ଷ୍ଟେଟ ତମର ଆନ୍ସର ଷ୍ଟେଟ ହଉ ପାଉଣ୍ଡ ହେଲା କରେନ୍ସି ଇଂଲଣ୍ଡ इंग्लैंड so that took 6 million pound 6 million pound ନେଇଛନ୍ତି so from India to England इंडिया रो इंग्लैंड को 6 मिलियन पाउंड नहीं गले सेरा केते which is more than 4 times greater 4 गुणा रो अधिक than the total collection of revenue of Bengal, Bihar and Odisha. बेंगल बिहार ओडिशा रीति के राजस्व आदाय करा जाउथला तारो 4 गुण रो अधिका नहीं गले पैसा in which India could not get any economic or material return तार प्रति बदल रे भारत किछि पाइला नाही भारत अर्थनीति विपर्यस्त हबो कि नाही को yes sir yes so my point is जे कंपनी माने आसिले किछि असुविधा नाही sir the primarily all these companies all the 5 companies came to India to trade with the Indian people भारत सहित वाणिज्य व्यवसाय करिया पय आछन सो वाणिज्य व्यवसाय करिया पय आछंती वाणिज्य व्यवसाय करिसंती एवं इन कोर्स ऑफ टाइम सो तीनटा छोट छोट कंपनी सामान्य आंको सहित कम्पीट करि पारना छोटिया एग्जांपल तुमको दउछि आई साइट स्मॉल एग्जांपल गोटे शॉपिंग मॉल को तुम आईथिबो लाइक जियो मार्ट लाइक पांटालून लाइक एस्प्लानेड ए सब ना जानि छ हेलो yes sir यस जानि छ मुडे छोटो एग्जांपल ला दउछि अच्छा से गोटे शॉपिंग मॉल अछि माने सब जिंस सेठी अवेलेबल होछि से शॉपिंग मॉल आगरे फ्रंट रे मो गोटे साइकिल ले दुईटा गंजी तीनटा रुमाल दुईटा चढ़ी धरिकी छिड़ाई थी तबे मो मुंह को अनेबो यस सर एस्प्लानेड आगरे पांटालून आगरे जियो मार्ट आगरे बा रिलायंस स्पेस आगरे मु साइकिल ले दुईटा रुमाल दुईटा गंजी दुईटा चढ़ी धरी छिड़ाई थी मुंह को अनेबो तम काई को अनेबनी बिकॉज तुम गोटे बड़ मॉल को जाउछ मोर पॉइंट अछि मु गप कहूनी मोर पॉइंट है जेतेबेले इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत सहित वाणिज्य व्यवसाय करिया पे आसी गले एवं भारत भीतर प्रवेश कले सेतेबेले ए तीनटी क्षुद्र देशर कंपनी लाइक पोर्तुगीज डच एवं डेन्स सेमाने तांको सहित कम्पीट करि पारले नाही तांको सहित प्रतिद्वंदिता करि पारले नाही सो दे वेनिश्ड फ्रॉम इंडियन सोइल तेनु आउ दीटा कंपनी रहिला गोटेला इंग्लिश एवं फ्रेंच तापरे वर्तमान संगे संगे तुम कहबी कोन हला इंग्रेज एवं फरासी माने मध्य कॉन्फ्लिक्ट आसिला फॉर सर्वाइवल इन इंडियन सॉइल भारत भूमि रे के रहइबो एवं भारत सहित के वाणिज्य व्यवसाय करियो इंग्रेज एवं फरासी माने सहित कलह हैला जो कलह को हम को एंग्लो हाइफन फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट ए व्हाट भी लिखियो मन ए दरकार एटी जे पेपर एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट
ANGLO Anglo hyphen French 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 conflict सेठी तीनटा युद्ध आसीबो फर्स्ट कर्नाटिक वार सेकंड कर्नाटिक वार थर्ड कर्नाटिक वार हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढिबा नै सो जतले कॉन्फ्लिक्ट आसिला फाइनली फरासी माने पळेले सो किंतु एतिका में मन रखिया हम पढिबो 1757 ख्रीष्टाब्द जतले सने फाउंडेशन पकोजंती भारत रे ब्रिटिश साम्राज्य रो मूलदुआ बा भित्ति प्रस्तर स्थापना करछन सेतले फरासी माने अछन इंग्लिश ईस्ट इंडिया फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हेई नाही तापरे समान आछन सो फरासी माने जतले आछंती सो एमाने फाउंडेशन पके सारछन फरासी माने 23 भी आसे फाइनली 1764 एक बैटल कले से बैटल हला बैटल ऑफ बक्सर लेको एटा लिखि दो 1757 बैटल ऑफ पलासी which laid the foundation of the British Empire in India 1757 battle of Plassey which laid the foundation of the laid the foundation of the British Empire in India and the 1764 the battle of Buxar after Buxar they were unchallengeable in India particularly in northern India. After Buxar, the English East India Company were unchallengeable, particularly in northern India. In India, particularly in northern India. So this is the difference between Plassey and Buxar. Plassey and Buxar difference कौन? Plassey foundation पकोची Plassey laid the foundation of the British Empire in India. And Buxar, after Buxar, they were unchallengeable in India. So here I can say, if Plassey has been described as provisional, then Battle of Buxar is original. Then ମୁଁ ଏମିତି କହି ପାରିବି ମୁଁ ଏମିତି କହେ ଯଦି Plassey ଟେ ମୁଁ provisional କହିବି ତମେ original certificate ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ provisional certificate ପାଇଛ +2 ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କଲ हेलो Yes, sir. yes so ତମେ ଯେତେବେଳେ original certificate ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ provisional ପାଇଯାଅ provisional certificate mark sheet ହେଲା so Plassey if Plassey is compared with provisional Gayatri पढ़ेगा hello Gayatri so if Plassey is considered as provisional then Buxar has been compared with the original and last ଗୋଟେ sentence କହି ପାରିବି Plassey confirmed the decision Buxar confirmed the decision of Plassey ए sentence देखिलो Buxar confirmed 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 the decision of Plassey ଗୋଟେ sentence ହେଲେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯଦି କହି ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିଲି বা କିଏ ବି ତମକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ରେ ପଚାରିବ what is the difference between Plassey and Buxar ଗୋଟେ sentence ତମେ କହି ପାରିବ ଏମିତି Buxar confirmed the decision of Plassey ତାର ଓଡିଆ ହେଲା Plassey ରେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆ ଯାଇଥିଲା Buxar ତାକୁ କାୟମ ରଖିଲା ବୁଝି ପାରୁଛ हेलो ଆଜ୍ଞା गोटे सेंटेंस रे जदि पचारिबे जदि तुम इंटरव्यू बोर्ड को जाइछो पचारिबे व्हाट द डिफरेंस बिटवीन Plassey एंड Buxar पचारि परिबो तुम गोटे सेंटेंस कहि परिबो Buxar confirmed the decision of Plassey तार ओडिया हला Plassey रे जो सिद्धांत निया जाइतिला Buxar ताको कायम रखिला माने फाउंडेशन जो पकेइतिला से फाउंडेशन ताको कायम रखिला So in the year 1764, Battle of Buxar was fought. In the same year also, the French East India Company has been formed and the French wanted to trade with the Indian people. 70 code hoji. In the year 1765, so 1765 is an important date so far the Indian history is concerned. 1765 code hoji कहला 765
I am talking of the history of Indian economy. कौन है मत कहबेनी मु भारतर अर्थनैतिक इतिहास पढ़ाऊची एवं सेथिरे पचाउची जेहेतु मोर विषय अच्छी 1700 मसीह 2000 मसीहा पर्यंत मु 1699 कथा पचारनी कि 2001 कथा पचारनी जे 1765 मसीह रे कौन है क्या नहीं भारतर अर्थनैतिक इतिहास को नहीं तब आंसर दब 765 British got permission to collect revenue Bengal, Bihar, Odisha. Yes, very good. Yes, very good. So that is so far as the grant of Diwani of Bengal, Bihar, and Odisha is concerned. So Bengal, Bihar, Odisha राजस्व आदाय करिवार क्षमता पाइले, that is very important. 760. So for this paper is concerned, ए विषय टा यदि हम पढ़िबा 1765 मसीह रे कोन होची ना बेंगल बिहार ओडिशा राजस्व आदाय करिवार क्षमता. So कोन हला so in the year 700 so इंग्रज माने प्रथमे काहे कि आस्तिले वर्तमान आमे खाली इंग्रज कथा पढ़िबा किछ कथा पढ़िबानी सब काम सरी गला. So इंग्रज माने प्राइमरी काहे कि आस्तिले वाणिज्य व्यवसाय करिया पई वाणिज्य व्यवसाय कले भारतीय माने किछ कहले नाही. Second, with the victory in Battle of Plassey in 757, with the victory in Battle of Plassey in 757, they became a political power. गोटे राजनैतिक शक्ति की छिड़ा ले. Yes or no? Yes, sir. Yes. They became a political power in the year 757 after the victory in Battle of Plassey. Then what happened? What happened? Sarah, anything wanted to? Sarah? Yes, sir. Sarah, what is समस्या? Sarah, कौन कोड़ा समस्या है तुम्हारा? Have you any problem? Like, sir. अच्छी, yes. Yes or no? No. 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 So they became a political power. They became a political power in the year 757. And in the year 765, fortunately or unfortunately, they became an economic power. Yes or no? Yes, sir. Yes. When they got the permission to collect the revenue of Bengal, Bihar, and Odisha, and that is so far the grant of Diwan is concerned, they become economic power. They primarily came to trade with the Indian people. Then they became a political power in the year 757 with the victory in Battle of Plassey. And in the year 765, with the victory of Buxar, so they got the permission to collect the revenue of Bengal, Bihar, Odisha, and they became an economic power. So, from 1765 till 1947, they exploited the Indian economy. They influenced the Indian economy. So, सामान्य भारतर अर्थनीति को विपर्यस्त कले, सामान्य भारतर अर्थनीति को धूलिसात कले, केते बेला पर्यंत ना 1947 मसीहा पर्यंत. किंतु से धूलिसात रे गोटे ब्रेक लागिला 1857 मसीहा रे. सेटा कोन Sir, declaration of Queen. हाँ The declaration of Queen Victoria. नहीं ता पूर्वटा सेटा डिक्लेरेशन ऑफ yes महाविद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं हम सिपाही विद्रोह कहबानी हम कहबा द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 से राधानाथ ठीक जाको आसिलानी द क्वींस प्रोक्लामेशन से जाको ठीक आसिलानी मोर खाली से पॉइंट को कहूची. सो 1857 मसीहा रे गोटे ब्रेक लागिला काहे कि the Indians were now wanted to revolt against the British Raj, against the British administration, and they were successful. But the revolt of 1857 was suppressed by
दी देन ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रथम करी 100 वर्ष भितर 1757 आम देखा फ्रॉम 757 टिल 857 100 वर्ष 100 वर्ष प्रथम करी से गोटे विद्रोह आरंभ कले एवं तापर विद्रोह करने चिंता करना ऑल इंडिया बेसिस रे तो मत छोट छोट विद्रोह कथा आम भी आलोचना करिपरिबा सर व्हाट इज द पाइक विद्रोह इज कंसर्न व्हाट इज द केउंझर रिवोल्ट इज कंसर्न से जिनस आम ट्राइबल रिवोल्ट इज कंसर्न से सब आम आलोचना करला सो ऑल इंडिया बेसिस रे समान प्रथम करी विद्रोह करचंती इन द ईयर 1857 जो विद्रोहटा जदियो ब्रिटिश सरकार सप्रेस कर देले दमन कर देले किंतु समान गोटे नीति शिक्षा पाइले से क्वींस प्रोक्लामेशन 1857 बेलू इंग्लैंड रानी के था was the Empress of England during the Great Indian Revolt of 1857? Queen Victoria. Yeah. Victoria, yes. Queen Victoria. Yes, Victoria. Victoria was the Empress of England. So Victoria came at Allahabad. So Queen's Proclamation was proclaimed 1858. So more तुम कहया कथा हम फर्स्ट फेज आगे पढ़ाई फ्रॉम 1757 till 1857 तापर हम सेपट को जीवा एवं 1757 रु 1857 मध्य हम देखिबा बहुत जिनस तुम मान कहि सेलनी आगु कौन है ना बिकॉज कौन है ना 1757 बेलू मु तुमको आगे कहि देयर वाज द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप feudalism. So Europe feudalism decline concerning that affected the Indian economy. Secondly, increase of trade and commerce that also affected the Indian economy. Thirdly, a renaissance in Europe affected the Indian economy. And finally, industrial revolution in England that affected the Indian economy. So ये जो चार्टा जिनस प्रभाव भारत अर्थनीति ऊपर पड़ी फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल दे दोची सर प्लीज से अगेन फोर्थ रीजन yes the decline of feudalism in Europe second increase of trade and commerce yes sir then increase of trade and commerce then renaissance 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 then industrial revolution that affected the Indian economy. Hello, small example दे देला हमें तमें बुझियो industrial revolution कोड आरंभ होला सर इंग्लैंड रे yes industrial revolution broke out in England and how that affected the Indian economy a good छोटी example देबुची तापर हम डिटेल बुझी so with the coming of the industrial revolution came three things. One, factory system. Second, modern machine. Third, capitalism. So industrial revolution सहित ए तीन गोटे जिनस आसिला गोटे हला फैक्टरी सिस्टम कल कारखाना सेकंड मॉडर्न मशीन आधुनिक यंत्रपाती थर्ड कैपिटलिज्म पूंजीवाद यही तीन जिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सहित आस सो छोट एग्जांपल टा कौन देबी सो railway was introduced in which year can you tell me गायत्री पढ़ेला बोले गायत्री हेलो राधानाथ गायत्री पढ़ेला बोले नहीं अब ठीक है जाओ सो
first listen my question. A railway was introduced in the world in which year? ବିଶ୍ୱରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ ରେଳର ପ୍ରଚଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା? Sir, 1853. 1853 ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା ବମ୍ବେ ଟୁ ବାପୁନ ଥାନେ ଠିକ କହୁଛି। Sorry, 34 sir. କିଲୋମିଟର। ବାପୁନ ଠିକ କହିଲ, ବାପୁନ ଠିକ କହିଲ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ବାପୁନ ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ ରେଳର ପ୍ରଚଳନ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, କେବେ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ଦେଶରେ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ରେଳ ଲାଇନ କୋଉ ଜାଗାରୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ହେଇଥିଲା? ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନିଟା। Sir, England ରେ ହେଇଥିଲା but ମୋର exact date ଟା ମନେ ପଡୁନି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରାଧାନାଥ ସେଇଟା ହବ। ୟେସ୍ 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 ନାଇଁ ସେମିତି କହିବାନି ଆମେ। ମନେ ପଡୁନି। ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣ ସେଟା ବି କହିଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କହିଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କୁ ମନେ ନ ପଡିବ ବା ତମେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ ସାର୍ ଆପଣ କଣ ସବୁ ଡେଟ୍ କହିପାରିବେ? ମୁଁ ବହୁତ ପୋଲାଇଟଲି କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ କିଛି କହିଦେବି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଗୁଡା କହିଦେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହିଦେବି। ତମେ ଯଦି ସବୁଗୁଡା ଡେଟ୍ ପଚାରିବ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଯେ ପଚାରିବ ନାଇଁ 25ରେ ନା 26ରେ ନା 27ରେ କେବେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବାନି, କହିପାରିବାନି। ଶୁଣ ତମେ ଠିକ ଅଛ ବାପୁନ, ତମେ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଛ। ଠିକ ତମେ 1825ରେ ପ୍ରଥମେ ରେଳର ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ। And the first railway line was constructed from Manchester to Liverpool. ହେଇଗଲା? A railway was first introduced in the world. Yes, a railway was first introduced in the world in England in the year 1825. ବାପୁନ ତମେ ସେ ପାଖାପାଖି ଥିଲ, ଦୂରକୁ ଯାଇନ। So 1825 and the first railway line was constructed from Manchester to Liverpool. From Manchester to Liverpool. Manchester ଗୋଟେ ଭଲ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି। ଲିଭରପୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମିତି ମନେ ରଖାଯାଏ ହେଲା। So how ଏବଂ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା କହିଲ? ରେଳର ପ୍ରଚଳନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? କାହିଁକି ରେଳର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା? କୋଉଥିପାଇଁ ରେଳର ପ୍ରଚଳନ? କୋଉଥିପାଇଁ ରେଳର ପ୍ରଚଳନ? Goods transportation line. ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ କଥା ପଚାରୁଛି। ସୋ ପ୍ରଥମେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବ, ତାପରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହବ। ସୋ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିବା ନା କମର୍ସିଆଲ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା, ହଁ କି ନାହିଁ? Yes, sir. ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, Yes, sir. ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ର ମେଟେରିଆଲ ଯିବ ନା କଞ୍ଚାମାଲ ଯିବ? କଞ୍ଚାମାଲ ବୁଝିପାରୁଛ? Yes, sir. ର ମେଟେରିଆଲ ମାନେ ହଁ ର ମେଟେରିଆଲ ଟା ଯିବ। ସୋ ସେଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ର ମେଟେରିଆଲ ଟ୍ରେନରେ ଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହବ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଲେବର ବି ଯାଇପାରନ୍ତି ସେଥିରେ, ସେଟା କମର୍ସିଆଲ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ର ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡା ବା କଞ୍ଚାମାଲ ସୋ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଖକୁ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଖକୁ ଯିବ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା। ସୋ therefore railway was introduced in England in the year 1825. So after 20 years of the introduction of railway in England, the English East India Company in the year 1845 wanted to introduce railway in India. 20 ବର୍ଷ ପରେ ରେଳର ପ୍ରଚଳନ ହବାର, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରେଳର ପ୍ରଚଳନ ହବାର 20 ବର୍ଷ ପରେ, ମାନେ 25ରେ ହେଇଥିଲା, 45 ବେଳକୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ
भारत रे रेलर प्रचलन करिवे काहेकि फॉर टू रीजंस ओनली दुईटी दुईटी कारण पाई से माने करछन काहेकि भारत रे रेलर प्रचलन कले ना दुई गोटी कारण पाई एक नंबर कारण हला सही कमर्शियल व्यू पॉइंट कौन ना they wanted to take the raw materials from the interior parts of India to Calcutta. So भारतर से माने कहउछन तापर मु पचारि मु कहबी केबे रेलर प्रचलन हला कथा कहबी से माने मनस्थ कले जे भारतर अभ्यंतरण प्रांतर कंचा माल मु कंचा माल कथा भी कहि देबी कोन कंचा माल से मन होतले से माने नेबे कोठी को ना कलिकता को नेबे कलिकता रो शिप माने मेंढा नहीं जहाज कथा हम कहउची सो शिप रे से माने पठेबे से रॉ मटेरियल्स टू इंग्लैंड सो इंग्लैंड रो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पाई रॉ मटेरियल जीवो भारत so India became a supplier of raw materials to the British industry of England आउतर कहउची India became a supplier of raw materials for the British industries बुझी पालो ना बुझी पालो नहीं तापर आपको जी Yes, sir. ଗୋଟେ एग्जांपल दउची Yes, sir. हाउ दैट कैन बुझलो अच्छा इंडिया सप्लाई करिवो अच्छा तो ये भाबिले सो in the year 1853 the railway was introduced in India. Who are the Governor General when railway was introduced in India? Lord Dalhousie. Yes, very good. Dalhousie was the Governor General. Yes, Dalhousie. Dalhousie was the Governor General of India, or Governor General of India when the railway was introduced. And in the year 1853, a railway was introduced in India, and the first railway line was from Bombay to Thane. Bapun name to Kaila. प्रथम Yes, sir. रेलवे लाइन दिला बॉम्बे रु थाने सेरा आउ हम सेपरु जीवन सो कोन रॉ मटेरियल्स नउतले सब ब्रिटिश शिल्प पाई भारत रु समान नउतले कॉटन तुला नेले सेटे लुगा तयारी तुला कोन नउतले टेक फॉर एग्जांपल समाने मद्रास रु नेबे समाने ओडिसा रु नेबे समाने महाराष्ट्र रु नेबे समाने गुजरात रु नेबे कोन ना तुला जीवो तुला जाई पहुंचीबो कलिकता रे पसारिया परे कलिकता रो शिप रे जीवो तुला कलिकता रे इंडस्ट्री पाई मु कहिची इंडिया बिकम ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री सो इंग्लैंड रे तयारी हबो लुगा तापरे लुगा तयारी सरिया परे खाली लुगा तयारी हेले प्रॉफिट आसीबनी प्रॉफिट केते बेले आसीबो जेतले मार्केटिंग हबो सेडा हां कि नहीं कहलो Yes, sir. बापुन हेलो Yes, sir. हाँ या सो सर जेमिति जाइतिला एग्जैक्टली सेमति आसीओ आसीला कलिकता पहुंची वाला शिप रे तापरे से रेल ट्रेन रे जेम जाइतिला रेलवे रे जेम जाइतिला विभिन्न प्रांतर को जेबो अच्छा पॉइंट सेटिल नहीं पॉइंट कोन हला जत्ते बेले उडे इंडियन वीवर उडे लुगा तयारी करथुला सकाळु स्वामी स्त्री छुआ पिला बसी की गोटे लुगा तयारी करे तापरे लुगाटा ने कि से जाउतला मार्केट को बिकिया पाई मार्केट रे बिकुतला हेलो मार्केट रे बिकसारिया परे किछि पैसा पाइला सेति बाय से पुणे किछि ता पर दिन जो लुगा तयारी करिवो सो ता पई किछि कॉटन बा तुळा बा रंग भलो मुंड आनला ता प्लस तार परिवार पई जो जिंस खाद्य पदार्थ चाळ डाली भलो मंद नै कि आस्तला जते लुगा आसी वाला इंग्लैंड रु तयारी ए जो इंडियन वीवर रो लुगा रो चाहिदा रहिलानी बा सेटा बिक्री हला बुझी पालो ना ए सर जेहेतु कॉस्ट अधिक रहउतला Yes. सेट में सेमागोटी लो कॉस्ट रहउतला मेशिन नहीं नहीं प्रोडक्शन होतला सेटा मु कहबी सेटा मु जाई नि सेटा पर तमे आकु पळो मु जाई सब बिक्री Yes, हला sir. नाही बोली मु कहि काहे कि बिक्री न बार कारण हला
एक नंबर कारण है तुम जो जिन कहल कस्ट कथा आ द्वितीय जिन भल देखा गलानी भल दम्भ लुगाटा है किंतु देखा गलानी कौ लुगाटा देखा जो मेसीन या भल देखा मुझे तीन टा जिन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आसी तीन टा जिन आसी गोटे है फैक्ट्री सिस्टम आ गया मॉडर्न मेसीन आधुनिक जंत्रपाति वर्तमान तुम मैंने कई पैंट शर्ट कपड़ा कि दर्जी की दौच मिछ कह यूनिफॉर्म पे दउची वर्तमान आम रेडीमेड किणी आनु गोटे भल भल कंपनी से सेमती गोटे एक्सेप्शन कथा कहूँ सो ये मॉडर्न मेसीन काम जो मॉडर्न मेसीन ये सब कम गुड़ा कला आर लुगार चाहिदा रहा ना सो मु गोटे सेंटेंस ये कहीपरि तुम ये बुझ the small scale industry and the cottage industry in India were done away with or abolished with industrial revolution. हाँ कि नहीं करो छोटो छोटो शिल्प एवं कुटीर शिल्प भारत में बंद हो गला लाइक इंडियन ओइवर जमी शिल्पटा बंद the small scale industry and the cottage industry in India were done away with the coming of the industrial revolution and that affected the Indian economy. मोर कहवा कथा गोटे प्रथम कहले गोटे एग्जांपल दउची से देखो जत्ते बेले आर लुगाटा गोटे दिन बिक्री हला नहीं सेकंड दिन लुगा नहीं गला पुणी बिक्री हला थर्ड दिन तापर पैसा नहीं किनिया पई कॉटन इत्यादि इत्यादि तेणु से लोकटा मरिबो ना बचियो तो भारत रे थिबा छोट छोट शिल्प एवं कुटीर शिल्प कौन है बंद है केते बेले कार प्रभाव रे ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रभाव एग्जांपल बुझिलो एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन दिस वे अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी एही परि भाबे शिल्प विप्लव भारतर अर्थनीति को विपर्यस्त कर दे आ गोटे छोटा एग्जांपल देम से इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे रेलर प्रचलन है तुम गोटे गप आगु पढ़ी मागुणी शगड़ लोक माने छाड़ से गप पढ़ कि न पढ़ so up to the 19th century the means of transport was backward and that was confined to camel pack horse and bullock cart ये मन रख 19विंश शताब्दी पर्यंत भारतर गमनागमन निम्न मानर तीनटा जगार तीनटा जिनस लोक मैंने जीवासिया करते गोटे केमेल केमेल माने ओटो पैक हॉर्स कलिकता जी जानथियो देखिबो गोटे रिक्शा को गोटे घोड़ा गोटे रिक्शा वाला गाटा को जानथियो पैक हॉर्स थाडाला बुलक कार्ट बळद गाड़ी बस गाड़ी ए तीनटा जिनस यूएस करथिले तीनटा जिनस अरे लोक माने यातायात करथिले केते वाला पर्यंत अप टू 19th सेंचुरी अप टू द सेकंड डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी 19विंश शताब्दी रो द्वितीयार्ध पर्यंत soon the English East India Company realized the easy system of the communication. They introduced railway and steamship. देखते जिनसा ला मुखाली रेलर रा कथा कहली आ गोटे steamship हला बाष्प चालित जहाज सो आगुर गोटे लोकर गोटे 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 सगड़ गाड़ी थिला गोटे जगह रो जको नवा टेक फॉर एग्जांपल नंदनकानन को लोक आसीबे से रसूलगढ़ रो ए नामडा को जानि छ तमे रसूलगढ़ नंदनकानन जानि छ दिरा एरिया हेलो हेलो यस सर रसूलगढ़ रो लोक बलद गाड़ी लोक को नहीं के आसुला नंदनकानन आई एम कहू अप टू 19th सेंचुरी पूर्व 19th सेंचुरी सेकंड डिकेड पूर्व लोक आनथुले सब पैसा से पाउथला से पैसा पाउथला हेलो हेलो यस सर से पैसा पाउथला बट विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे जेतरा रेलर इंट्रोड्यूस हे गला लोक माने आ के से बुलक काटले आसिले ना प्रथमे से लोक कोन हला प्रथमे से लोक से बुलक माने को दिरा जो बळद थिले ताकू खाया दे पालन से दिरा रोगणा हे गले मरि गले तार निजे भी खाया पाइलानी से निजे भी तार असुविधा हला से भी मला पूरा फैमिली टा मल so that is the impact of the industrial revolution शिल्प विप्लव कोडी ऑन इंडिया सो शिल्प विप्लव भारत अर्थनीति को मध्य विपर्यस्त कर दी
सो मु गोटे एग्जांपल देली जो जिनस आम देखा सो ता पूर्व जो माने थिले मराठा माने से पैसाटा भारत रे खर्च होतला बट इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कला से भारत रे खर्च कला नहीं गुड़ाए पैसा से नहीं गले in which India could not get any economic and material return and that affected the Indian economy सेटा भारत अर्थनीति को विपर्यस्त कला सेतिबाई इंग्लैंड रो गोटे लोक जॉन सल्विया से निजे लिखिछन हम कहबी कोर्स ऑफ टाइम कहबी माजी एग्जांपल से कह दउ से कहउछन जॉन सल्विया ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मद्रास इन द ईयर 1832 he राइट रिमार्क से कहउछन our system acts very much like a sponge. Our system means our economic system, our economic exploitation acts very much like a sponge, drawing up all the good things from the back of the Ganges and squeezing them down on the back of the Thames. Our economic system, John Sullivan, who was the president of the board of revenue Madras in the year 1832, rightly remarked, our economic system acts very much like a sponge. The sponge भलिया काम करछि कोन करिवो ना गंगा नदी कुळरो भलो जिंस उडा नै आसीबो गोटे स्पंज को पानी रे पके देले कोन हबो फुल्ली जो से घंटा उठाने आनिबो से कहउछन से कथा our SPOMG sponge our economic system acts पढे डिटेल पढे व्यस्त होबा दरकार नै so acts very much like a sponge कोन करिवो ना drawing up all the good things from the bank of the Ganges गंगा नदी कुळरो भलो जिंस नबो and squeeze माने कोन करिया चिपुडीवा squeezing them down on the back of the Thames माने इंग्लैंड रो गंगा Thames नदी कुळरो चिपुड दो Thames नदी कुळ चिपुड दो एवं सेति भाई स्टैटिस्टिक्स आम पाखे अछि मु तम स्टैटिस्टिक्स देबी केते टका समान नै आइछ एवं जहार प्रति बदल रे भारत किछि पाई नाही सो भारत अर्थनीति विपर्यस्त है सो इंडियन इकोनॉमी हैज बीन डिवास्टेटेड इंडियन इकोनॉमी हैज बीन ruined एबा इंडियन इकोनॉमी हैज बीन अफेक्टेड due to the faulty economic system of the English East India Company or the British Company हम सब क्षेत्र रे हमें देखिबा जे ट्रेड एंड कॉमर्स कथा कहली द इंक्रीज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कोन होती ट्रेड एंड कॉमर्स रे सो प्रथमे से माने वाणिज्य व्यवसाय करिया पे आस्तेले तापर से माने कोन करचनी दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पावर इन इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स सो प्रथमे वाणिज्य व्यवसाय करिया पे आस्ले वाणिज्य व्यवसाय कले तापर उटे राजनैतिक शक्ति जतरे से माने हेई गले से माने कोन गले ना से ट्रेड एंड कॉमर्स रे वाणिज्य व्यवसाय रे से राजनैतिक शक्ति को विनियोग कले राजनैतिक शक्ति बुझी परछो पॉलिटिकल पावर मु तुम कहि देली सो फ्रॉम 1600 till 1757 what is the role of the English East India Company इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भूमिका कौन थिला वाणिज्य व्यवसाय करिवे so the role of the English East India Company or the British government was that of a trading corporation खाली वाणिज्य व्यवसाय करिवे but after the victory बेटला policy there जयलाभ कर सारिया पारे the influence political power in Indian trade and commerce influence कले influence कौन कले राजनैतिक शक्ति को विनियोग कले राजनैतिक शक्ति कौन तमे राधानाथ बापुन सारा प्रणव केसरी चंदन कुमार बुधेश्वर स्वाधीन तमे आसिलो इंटरव्यू दा मु इंटरव्यू बोर्ड रे बस फॉर एग्जांपल कहू मु सेमति करिबनी मु इंटरव्यू बोर्ड रे बस सो टेक फॉर एग्जांपल सारा रो बापा जे गोटे एमएलए की एमपी जेटा फोन ता आसीबो आगे मो पिलाटा को से रखि दे that is so far the influence of political power is concerned बुझियो hello yes sir yeah so सेरा इंडिविजुअल गला जेतु सारारा बापा जोडे पॉलिटिकल पावर थिला एमएलए हो एमपी हो मेयर हो जहां भी हो जे भी हो प्राइम मिनिस्टर हो चीफ मिनिस्टर हो जे भी हो एजुकेशन मिनिस्टर हो जे भी हो so से पिलाटा सेठी पाउची because of the political power so similarly
The English East India Company, they uses political power in Indian trade and commerce after 1757. 1757 पर्यंत तो ताकर थिला गोटे प्रकार रोल किंतु जेतेले पलासी युद्ध रे समान जीति गले जयलाभ कले तापे ताकर राजनैतिक शक्ति को राजनैतिक क्षमता को भारतर वाणिज्य व्यवसाय रे विनियोग कले सो एंड ए जो भारत वाणिज्य व्यवसाय रे विनियोग कले दैट अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी दे रूइंड द इंडियन इकोनॉमी दे डिवास्टेटेड द इंडियन इकोनॉमी भारत अर्थनीति को सामान्य विपर्यस्त कर पूरा लास्ट पर्यंत यदि करिया मु गुडाए तुमको देबी जे सामान्य केमती विभिन्न प्रकार सेटलमेंट करचंती सेटलमेंट करी सेरा सब भूलभाल करचंती केते पैसे समान नहीं जाइछंती वाणिज्य व्यवसाय सेमती केमती पैसा समान खर्च करचंती सो माने पूरा यदि हम देखिबा सो इनिशियली ट्रेड एंड कॉमर्स कथा कहउचंती तापरे समान एया करचंती यस को वर्तमान डिस्कशन करिया मते पचार कोन पचारि मु सबले मु एति माई बुधेश्वर हेलो बुधेश्वर बुधेश्वर अच्छी होती हाँ बुधेश्वर मु लास्ट रे 15-20 मिनिट रखे ए क्वेश्चन डिस्कशन पाई लास्ट रे 15-20 मिनिट रखे सब मोर सिस्टम से या मु इनिशियली क्वेश्चन ना हम डिस्कशन करने मु जेरा पढ़े दिए तापर कुछ समय लास्ट रे 15-20 मिनिट आधा घंटे भी बड़े रख दिए डिस्कशन पाई तुम जो विषय इतिहास विषय तुम जहाँ भी पचार पारिबा विषय विषय पढ़ा पढ़ा अच्छा मत टिका को जो गायत्री राधानाथ बापन तमे कहीं आसछ से जो एक क्लास को एटा तो तम पई मीट न बदे ना तुम समस्त एला करू छु समान हेलो सर हमें फर्स्ट ईयर सर एटा हम फर्स्ट ईयर क्लास एटा फर्स्ट ईयर रो आगे सर एटा तो सेकंड ईयर सर हमें सर सेकंड सेमेस्टर रहिथिबो बट हमें फर्स्ट ईयर पिला ओ सेकंड सेमेस्टर एटा अछि कि तमे जो 1700 रु 2000 तमर अछि आगे सर MHI-107 हां 1700 रु 2000 अछि इंडियन इकोनॉमी आज्ञा सर हेलो सर हां हां बुझिल मते सर ए लिंक सर ना मते सामने कहितले गुटे 6th ईयर गुटे फर्स्ट ईयर नेबे गुटे सेकंड ईयर नेबे सेमेस्टर कथा कहि नाथि मु भाबुतले तर मु नुवा पिलांग पाइ पति ना सर सर हमें हमरो डीटा अछि गोटे अर्ली टाइम टू 17th सेंचुरी पर्यंत सेटा तो आर थरा पढै दिल आगे सर सेटा तो लास्ट टाइम मु पढै दिल ना सर ए ईयर रो भी आ गोटे पेपर होची एटा 17 ओ ताले सेमाने मते भूल कहि जे सेमाने मते कहितले गोटे 50 एना गोटे फर्स्ट ईयर गोटे सेकंड ईयर ठीक है सेकंड सर किछ असुविधा नहीं एटा टिके इंडियन इकोनॉमिक लास्ट से बहुत गुडा कम गुडा क्लास दउछिन से भीतर तो देखि दबा जेमते ले कोन यस पचार लास्ट टाइम सिलेक्शन क्वेश्चन दे सर हेले दे भलो होंदा सर हां से सिलेक्शन क्वेश्चन अर्थ भी मते जने पचारथिले मु कहितली तमे ई जो मटेरियल उडा सब नहीं जाइछो को मटेरियल सर वही तो पाई ए जो इग्नोरा मटेरियल उडा नहीं जाइछो बही उडा तो सर अछि इग्नोरा मटेरियल रा पछपटे सिलेक्टेड क्वेश्चन अछि इग्नो मटेरियल ता तम पई ठीक न तो जे सतरे कहबो बहुत भलो मटेरियल बहुत भलो सर फास्ट हो जे बही सर हां यस एग्जैक्टली से बहुत फास्ट है एग्जैक्टली से मटेरियल ता भलो किंतु बहुत फास्ट एटा कोड कि आमे मु मैक्सिमम जिंस तमे से मटेरियल रो पाइबोनी मु तुम कहे कि जेतु हमरे आमे जेतु आमे पिला को पढौछु ए जिंस आमे तनु आमे एते बात से पढौ आमे लिमिटेड क्लास अछि हम हेलो हमर लिमिटेड क्लास अछि तनु आमे लिमिटेड क्लास रे हमु कहया पई कहै तुमको बहुत भाषा पढे तो देखला माने जन डरिबो प्रथम
ए बहीटा को देखला माने दीटा बही मोटा मोटा जो हेची सेमेस्टर ପାଇଁ ଡରିବ तेबे सुधा भी बहीर केतरा जिनस अच्छी बहीर भल अच्छी बहीर प्रत्येक यूनिट रा पछपटे किछि एक्सरसाइजेस अच्छी एक्सरसाइज माने क्वेश्चन गुडा से क्वेश्चन गुडा को टिके देखि दो एवं मु तुम कहिथिली तमे आर्थर सब जो लेखाई थबे एक्सरसाइज से ठीक क्वेश्चन गुडा थी बुझि पालो यस सर ଆଜ୍ଞା एक्सरसाइज माने क्वेश्चन गुडा से क्वेश्चन गुडा को देखि दो सेटा हला सेही क्वेश्चन रो तमे जीवो एवं तुमको आर्थर जहा कहिथिली क्वेश्चन गुडा केमिति करियो बोली एग्जैक्टली सेमिति करियो क्वेश्चन गुडा मु लास्ट में तुमको डिस्कशन कर देबी लास्ट पेज रे क्वेश्चन गुडा केमिति करियो कोन नाही क्वेश्चन एवं असाइनमेंट ए दीटा जिंस करियाटा ठीक दरकार नहीं है असाइनमेंट सर तो डिप्लीट कर सारछि सर कोन कि एग्जाम तो बहुत कम दिन रहला कोन कि सर नहीं असाइनमेंट गुडा तो मु खाली गोटे जिंस जाने तो मते डिपॉजिट कर सालनी असाइनमेंट रे मते जण दी जण तीन जण फोन करथिले मु तांको बतै देथिले असाइनमेंट रे तमे 10टा क्वेश्चन पर लिखाई दियो तुमको दियाई दियो हेलो आज्ञा सर असाइनमेंट रे केतना sir. क्वेश्चन दिया 10टा 5 नंबर क्वेश्चन टा शॉर्ट क्वेश्चन दिबो 5 Yes, sir. नंबर क्वेश्चन टा ना बोली गलो यस सर 5 नंबर क्वेश्चन टा शॉर्ट थिबो 10 आज्ञा 10 मार्क लेखा एवं 10 नंबर क्वेश्चन टा भी 10 मार्क लेखा थिबो आज्ञा सर दीटा सेक्शन थिला दीटा क्वेश्चन नो 5 और 10 नंबर क्वेश्चन सुना सॉल्व नहीं तुम बुझ तुम कंफ्यूज होउछ देखो सेक्शन अच्छी ए बी सेक्शन थिबो से कहिथिबो आंसर एनी 5 क्वेश्चन नॉट नेग्लेक्टिंग एनी ग्रुप आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन एटलीस्ट 2 तार माने हला गोटे सेक्शन रु तमे जोड़िए क्वेश्चन कहइबो निहाती करिया पई बाध्य बुझि पालो ना बुझि पालो यस सर दीटा सेक्शन अछि गोटे तमे जो सेक्शन करो गोटे रे दीटा करिवो गोटे रे तीनटा करिवो यस सर आज्ञा सर सुनि सारा का मु कहूची तापर तमे मते पचारे गोटे रे दीटा करिवो गोटे रे तीनटा करिवो गोटे पिला मु असाइनमेंट पाइली 1 2 3 4 5 एकाथरे कर देइछि गोटे पिला मु ना कहिबेनी 1 2 3 4 5 कर देइछि मु कोन करिवि मते असाइनमेंट आसिला मु कोन करिवि तमे को मु 1 2 3 क्वेश्चन मु आगो पचाली रीजनल सेंटर को पचारली समान कहले आपण मैक्सिमम 3 2टा कि 3टा करि परिबा आपन के इच्छा आपण 2टा कले भी हबो 3टा कले भी हबो मु 1 2 3 क्वेश्चन को मार्क दे देली 4 और 5 को लिखि देली not to be valued in the same group in the same section 4 या 5 क्वेश्चन को वैल्यू करा जाय परियो नहीं क्या समान सेक्शन ने से करी छी डेटा सेक्शन सर करियो पड़िबो हां दीटा सुनो मु कहि सारे तुम आगे सुनो नहीं दीटा सेक्शन केमति करिवो ना तमे प्रथमे देखिबो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 सेटा शॉर्ट क्वेश्चन थिबो क्वेश्चन नंबर 5 टा शॉर्ट थिबो माने 10 10 20 क्वेश्चन नंबर 10 टा भी थिबो 10 10 20 तेनु उडे लॉन्ग क्वेश्चन को करिवा अपेक्षा शॉर्ट क्वेश्चन को ले बेसी मार्क मिले बुझि पारना बुझि पालन यस सर मने करो 1 नंबर क्वेश्चन टा लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर थिबो दीटा एक ए बी थिबो माने 1 2 थिबो दीटा करिया पे मु जदी तुमको 70 मार्क दवा पे चाहेबी कोन करिवे ना गोटे क्वेश्चन रे 14 मा लेखा मार्क देले हबो 14 50 70 बुझि पालो ना बुझि पालो यस सर 14 50 70 पांचटा क्वेश्चन को 14 लेखा देले 70 हबो ए जो शॉर्ट क्वेश्चन उडा करथिबो से क्वेश्चन रे 10 जगह रे 8 दवा पे कि असुविधा होबा हुए नहीं किंतु 20 रु 16 दवाटा असुविधा लागे बुझि पालो ना बुझि पालो नहीं को यस सर राइट सर
आठ 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 देले 16 मार्क पाइगल किंतु एठी 16 मार्क 16 20 रु 16 मार्क देले टिके असुविधा लागे तेणु मु सब बेले कहे शॉर्ट क्वेश्चन टा को निश्चित करियो सेटा कले भलो मार्क टिके मिले तापर आउ कोन प्रथमे आग पढ़ी दो पूरा 10टा जगह क्वेश्चन पढ़ी दो पूरा 10 मिनट नहीं जो पढ़िया पे क्वेश्चन एटी परीक्षा हॉल ले जा असाइनमेंट कुछ असाइनमेंट तो तुम घरे बसी पढ़ियो कॉपी करके लिखियो स्तर किछ नहीं प्रथमे पढ़ी जो जे कोन क्वेश्चन ता तुम भलो करछो खाली बा पटे पेंसिल ले पटे पेंसिल आनथियो लिखियो 1 सेकंड भलो क्वेश्चन लिखियो 2 थर्ड भलो क्वेश्चन लिखियो 5 कहीं 5 कहलो प्रथम दिटा भलो क्वेश्चन कर देलो तापरे 3 और 4 जदि जोड़ा खराब भाबुथो से क्वेश्चन करिवो लास्ट रे गोटे भलो क्वेश्चन रखतिवो लास्ट में सिर्फ इंप्रेशन मार्किंग हुए लास्ट क्वेश्चन से बहुत मार्क देकी तुमको 70 देवा पई चाहिए एटा ट्रिक मते असाइनमेंट पूर्व दवा पूर्व लास्ट टा ये भलो रहबा दरकार नहीं सर हाँ लास्ट क्वेश्चन गुटे रखतियो भलो कहीं कि सेटा इंप्रेशन रहे तो भलो पिलाटा फास्ट को देखिला से क्वेश्चन भाविला ए पिलाटा मु 80% देबी 16 देबी कि 70 देबी 70% देबी 14 देबी सेकंड टा भी जानला भलो करछो थर्ड क्वेश्चन टा स्टेट डल क्वेश्चन अछि खराब अछि से कमेइबो टिके कमेइबो बेसी कमेइबो काहे ना एक दुटा भलो मार्क देई फोर्थ टा उटे डल क्वेश्चन सेटे बहुत कमेइ दबो जेती कमाई थिवो लास्ट उटे भलो क्वेश्चन रखतियो से देले से ताको एडजस्ट कर दो बुझि पालो ना बुझि पालोनी को मते 4-5 जन पिला असाइनमेंट दवा पूर्व फोन करथिले मु तांकू एया कहिथिले मु कहल तमे एमिति करियो जोंटी खाता परीक्षा पाओ एमिति कहले एडाला ट्रिक गुडा किछ असुविधा बड़ दिन सनु एडाला ट्रिक जे तमे केमिति माने क्वेश्चन आंसर दो क्वेश्चन आंसर दवार ट्रिक ता हला सर जेगुड़ा असाइनमेंट रे जो क्वेश्चन आसीथिला हां सर रिपीट ही पारे कि सर माने एग्जाम रे हां कोन कहला सर असाइनमेंट रे जो क्वेश्चन सब आसीथिला सेगुड़ा रिपीट ही पारे कि एग्जाम रे ता भितर ना 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 ता संगे प्राय नहीं सेवड़ ता संगे बट सर पैटर्न समान मोर खाली मो पॉइंट राधाना तुम बुझिलनी मोर कहया कथा जे तमे प्रथमे परीक्षा हॉल हो असाइनमेंट हो यस सर परीक्षा हॉल प्रथमे परीक्षा हॉल कथा होची तमे 3 घंटा पाइबो यस सर हैला यस सर सेटी भी मु थी से हॉल रे मु थी सेटी के रेस्ट्रिक्शन लाइक मोबाइल भलो मंद तमे नहीं पारिबो नाही जदि नबो से ऑफ करके बैक रखिबो ये सी सब जिंस करि पारिबो नाही चीटिंग पई एलाउ करना त मु जानि तम सेंटर कोठी अछि ए आम मु रीजनल सेंटर कथा कहूची रीजनल सेंटर माने भुवनेश्वर सेंटर कथा कहूची तम सेंटर गुटे अलगा कॉलेज रे थिबो कोन करथिबो मु जानि सेरा साधारणतः जगती है दुई रे सेठी तमे कोन करिवो ना पेंसिल ले तमे 1 2 3 4 क्वेश्चन मार्क मार दो बापटे तमे कहबो सर काहे पेंसिल कहउछन कहलो काहे पेंसिल कहउछन पेन में काहे पेंसिल कहली साधारण नियम हला क्वेश्चन ऊपर तमे किछि गारा पाइ पके पारिबो नाही सो जदी गोटे एग्जामिनर चाहिबो गोटे इन्विजिलेटर चाहिबो एग्जामिनर नहीं इन्विजिलेटर चाहिबो से तुमको माल प्रैक्टिस रे बुक कर दे पारे से नियम अछि तमे किछि क्वेश्चन ऊपर गारे परिबो नाही किछि लिख परिबो नाही तो सेति पय तमे असाइनमेंट क्वेश्चन ऊपर की हां असाइनमेंट क्वेश्चन ऊपर पेन की माने ठीक न मापेबनी की ने बुझी पालेनी कोन कहउछ ना ना सर कहउछन कि परीक्षा हॉल रे क्वेश्चन ऊपर कथा
ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଥା। ମୁଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କଥା ବୁଧେଶ୍ୱର କହୁନି, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଥା କହୁଛି ବୁଧେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ କହୁଛି ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ଇନଭିଜିଲେଟର ମୁଁ ଯାଏ ସେଠି ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡା ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଛି ସେ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ଏଠିକାର ପିଲା ବା କୋଉ କଲେଜରେ କୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିବ ଜାଣିନି। ସେମାନେ ସେ ମୋବାଇଲ ଗୁଡା ସବୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପରେ ନିୟମ ହେଲା ସେଠି ବି ସେଇ ନିୟମ ଟା ସମାନ। ସେମାନେ କିଛି ଢିଲା କରୁଥିବେ କି ନ କରୁଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଇଆ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ପେନସିଲ ରେ ତମେ ଯଦି ଟିକେ 1 2 3 4 5 କରିକି ବାଁ ପଟେ ଲେଖିଦବ ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ତମକୁ ହବନି। ଏଇଟା ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ କରିବି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କରିବି, ସେ ଜାଣିଲେ କିଛି କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ସେମିତି କଲେ ଟିକେ ବେଟର ହୁଏ। ଏବଂ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପର୍ଟିକୁଲାର କଥା କହୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡା ପାଇଥିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟା ସେ ବିଜେପି ଅଟୋନମସ କଲେଜର ଲେକ୍ଚର ହେଇକି ଜଏନ କରିଥିଲା। ଇଗ୍ନୁ ଏଠିକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର। ସିଏ ଏବେ 3 4 ମାସ 5 ମାସ ହବ FM କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ନେଇଯାଇଛି, ପଳେଇ ଯାଇଛି। ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସେ ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତମେ ଟିଚିଂ କୁ ରଖିପାରିବ ରହିବ ତ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରହିପାରିବ ଟିଚିଂ। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡା ଗୋଟେ 2 3ଟା ଜିନିଷ ତମେ ଯଦି ଇଏ କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ କାହିଁକି ବେଶ କମ୍? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିରେ କାହିଁକି ବହୁତ କମ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି? ଆର ଥର ତ ଟିକେ ବେଶୀ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ବୋଧେ 22 25 ଜଣ। ସାର୍ ଏକ୍ଜାମ ନା ପାଖେଇ କଣ ଆସିଲାଣି, ଅସୁବିଧା? ପ୍ରାୟ ପିଲା ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ବିଡି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ। ଓହୋ 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 ବୁଝିଲି 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 ବୁଝିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ତ ବହୁତ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ବିକଜ ବହୁତ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ ପାଇଁ ବୋଧେ ପିଲାଙ୍କର ଇଏ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମତେ ଯେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କହିଥିଲି, ବହୁତ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଫୋନ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ରେସପଣ୍ଡ କରୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମତେ ଇଭିନିଂ ଆୱାରରେ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଟର ହବ। ତମେ ଟିକେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରିବ ଇଭିନିଂ ଆୱାର ଏବଂ 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 ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସାର୍। ପ୍ରିଫରେବଲି ହଁ 8:30 ପରେ କଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଯେତିକି ଯାହା ପଚାରିବ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ତମମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ କଣ ନମ୍ବର କହିଥାନ୍ତେ। ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର? ହ୍ୟାଲୋ କଣ କଣ କୋଉ କଥା? ସାର୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କହିଥାନ୍ତେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା। ହଁ ଫୋନ ନମ୍ବର କହିଥିଲି ପରା। ନାଇଁ ମୋ ଫୋନ ହଁ ନମ୍ବର ସାର୍। କହିଥିଲି ନା, 94374 94374 374 00 00 467। ବୁଧେଶ୍ଵର ମତେ ଟିକେ ଇଭିନିଂ ରେ ଫୋନ କରିବ ଏବଂ ଏବଂ ପ୍ରିଫରେବଲି 8:30 ପରେ। ହ୍ୟାଲୋ ବୁଧେଶ୍ଵର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଥାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ସବୁ ମୁଁ ଇଭିନିଂ ରେ ମତେ ଫୋନ କଲେ, କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କଣ ଥାଏ। ମତେ ଟିକେ ଇଭିନିଂ ରେ ଫୋନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରିଫରେବଲି 8:30 ପରେ ବେଟର। ଯେ ମତେ ଟିକେ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିବି ତମ ସାଙ୍ଗେ। ମତେ ସେଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, 3 ଜଣ 4 ଜଣ ମତେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ। ଦେଖିବ ଯାହା ହଉଛି କରିବା କଥା। ବହୁତ କମ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି କରିଦବା କଥା। ସାର୍ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେମିତି କଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥାନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ? କୋଉଟା କୋଉଥିପାଇଁ? ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପାଇଁ କେମିତି କଣ ମାନେ ତାର? ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ। ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପାଇଁ ତମେ ତ ଏଲିଜିବଲ ନୁହଁ। ତମେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର ନଥିବ। ନାଇଁ ସାର୍ ଏଲିଜିବଲ ହଉନି ସାର୍। ନାଇଁ ସେ କଣ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆମେ ନାଇଁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ନାଇଁ ସାର୍ ଦିଟା ଆପିଅର କିଛି କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ସାର୍ କିଛି ଆପିଅର ପିଲା କରିକି ମତେ ପଠେଇଥିଲେ, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି, ମତେ ଫୋନ କରି ପଚାରିଥିଲେ ପଠେଇଥିଲି। ତମେ ତମ ରେଜଲ୍ଟ ଟା ସେତେବେଳକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ଜାମିନି
6th ईयर अछंती सेमान दे परिबे जो माने पास करछंती सेमान दे परिबे केना नेट हला पीजी पर ना सर नेट पीजी हां यूनिवर्सिटी रे सर गोटे सेमिस्टर देला परे जने पिला एलिजिबल हेउची नेट पकी परिवो गोटे सेमिस्टर रे रिजल्ट बाहर चला परे नहीं तो गोटे ନାଇଁ वर्ष ସାର୍ पर पकेबे आफ्टर पकेଇ କରୁଛନ୍ତି गोटे ତ सेमिस्टर नहीं गोटे वर्ष पर ओके सर आर आर फाइनल रिजल्ट बाहरी नथिबो से पके दे परिबो परीक्षा दे परिबो सेरा पर पीजी रो मार्क नले नले हेबे होबनी से गोटे वर्ष पर गोटे सेमिस्टर पर राधानाथ सर ताले हमरो एई मु एग्जाम जान परे हमें डिसेंबर को पके परियो जदी रिजल्ट बाहर जाउची हां 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 तमे परीक्षा देकी मधे पके परिबो परीक्षा देई नथिबो पके परिबो किंतु गोटे रिजल्ट बाकी थिबो सेरा बाहरी को न गले होबनी एवं सेटा टिके टफ परीक्षाटा नेट टा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट टा टफ परीक्षाटा से टफ परीक्षाटा माने काई कहूची तमे टिके तार गोटे गुडाई जिंस कांसेप्ट ठीक ठाक हवा दरकार कांसेप्ट ठीक ठाक हवा दरकार एवं ता पय तम मानु कहली कहिबी मते गोटे के पचारथिले बदे से 6th ईयर पिला के हेतिबो तो से एनसीईआरटी रो बही गुडा जो अछि से बही गुडा तमे टिके पढिले बेटर आ एनसीईआरटी जानछो सर ए जो 6 पाकर 12 पर्यंत ଆଜ୍ଞା ସାର୍ हाँ 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 से गुडा एनसीईआरटी 6 पाकर 12 पर्यंत अछि ता ऊपर को भी अछि एनसीईआरटी रो 6 पाकर 12 पर्यंत तो बहुत बढ़िया अछि मु तो से ସାର୍ ଆମେ एनसीईआरटी रो गुडा जिंस पढैबी ए पेपर रे मु एनसीईआरटी रो गुडा जिंस पढैबी एनसीईआरटी ସାର୍ बहिरू ए ସାର୍ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ कोनडा ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ स्टेट एग्जाम ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା स्टेट ନାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମାନେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ ନା नेट टा तो देई परिया कथा से तार गोटे रेसिडेंस पेशेंस गोटे अछि बोधे से गोटे अछि से क्राइटेरिया तो तुम देखिया पड़ियो रेसिडेंस रो क्राइटेरिया तुमको देखिया पई पड़ियो नले हे परियो सेति भाई तुम टिके प्रिपेयर टिके एते तत्तर होनी नेट पे टिके जोर से पढ़ा पढ़ी करिया दरकार केना मु तमन कहि सारिनी से गोटे टॉप परीक्षाटा एवं से टिके कांसेप्ट टा दरकार एवं से कांसेप्ट रे सो खाली गोटे एनसीईआरटी बही गुडा कथा कहि माने मिनिमम होला एनसीईआरटी बही गुडा सब दरकार एवं ता परे किछि बही अछि लाइक रेफरेंस बुक जेम तुमको आर्थर कहितली जे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें पढ़िबा सो से जो बीबी लाल रो बही सो न्यू लाइट ऑन इंडस सिविलाइजेशन फ्रॉम 1947 to 1997 सो ई बढ़िया हला बही सो अलग अलग बही अच्छी लाइक मु कहती थर मीडिया वाले इंडिया रा बही किछि उपिंदर सिंह रो बही करते कहती तुम मन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मीडिया वाला इंडिया उपिंदर सिंह हिंदी मीडियम ନାହିଁ କି ସାର୍ जो सिंगल मतलब जो एंशिएंट रो मेडिवल रो ଗୋଟେ जो हिंदी मीडियम ରେ କିଛି बुक ନାହିଁ एनसीईआरटी कथा कहूची मु एनसीईआरटी उडा जेडा बाहर करची एनसीईआरटी जानि कि नहीं तमे ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜାଣିଛି एनसीईआरटी रो बही गुडा कांसेप्ट पई बहुत भलो एनसीईआरटी रो बही गुडा कांसेप्ट एंशिएंट को मेडिवल दिए जाउरो म्हणजे बेस्ट रिप्रेजेंट को उपिंदर सिंह रहबे एनसीईआरटी रे बहुत भलो अछि एनसीएंट अच्छी मेडियावल अच्छी मॉडर्न अच्छी कंटेम्पोरारी अच्छी द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन दीटा वॉल्यूम अच्छी द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन दीटा वॉल्यूम अच्छी सेडा हला एनसीईआरटी रो सेडा बहुत भलो भाई कांसेप्ट गुडा बहुत भलो मेडियावल सेमती अच्छी मॉडर्न तो विपिन चंद्र लिखचंदी गोटे एनसीईआरटी रमिला थापर लिखचंदी से सब बहीगुडा बहुत भलो बहीगुडा एई गत थर क्लास नेला बेले मु तम मानु कहितली को बही उपिंदर सिंह बही अछि कथा कहितली बुझि पालो एनसीईआरटी बहीगुडा बहुत ठीक अछि हमें लास्ट दिन वाले कथा हबा लास्ट दिन कथा हबा किछि व्यस्त हवा दरकार नै किंतु खाली कहूची तुमको नेट टा बाय टिके टॉप प्रिपरेशन दरकार टॉप माने से मनुष्य माने करचंती टिके टॉप प्रिपरेशन दरकार एते तरतर होनी
सब ठीक ठाक करिकी एकाथरे बसियो एवं प्राइमरीली कहली एनसीईआरटी गुड़ा पढ़िया कथा हला जीवा ओके सर हेलो थैंक यू सर बाय थैंक यू सर।